नोक पलक, सॉरी टू से असीर, तुमने इस मासूम के साथ बड़ी ज्यादती की थी। मैंने ज्यादती नहीं, जुल्म किया था दानियाल। बस हो गया गुनाह मुझसे, अब क्या करूं? वो सब भूलना चाहता हूँ मगर तुम मुझे भूलने ही नहीं देते। तुमको फ़ोन अपना दिल हल्का करने के लिए करता हूँ, पर तुम हमेशा मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हो। असीर के लहजे में एक कुर्ब था। तुम मुझे फ़ोन अपने ज़ख्मों पर मरहम पट्टी करवाने के लिए हरगिज़ नहीं करते, बल्कि तुम वो ज़ख्म खुद हरे करना चाहते हो। मैं इसका जिक्र ना भी करूँ तो तुम खुद छेड़ लेते हो। भूल जाओ उसे और वहीं कराची में किसी लड़की से शादी कर लो। शादी क्या करूँगा? मैं अभी तक वो भी नहीं कर सका जिसके लिए उसे छोड़ गया था। असीर मरी हुई आवाज़ में बोला। सेकंड स्टैंड डायरेक्टर भागता हुआ असीर के पास आया और कहने लगा, सर आपको नूर सर बुला रहे हैं। तुम चलो मैं आता हूँ। असीर ने असिस्टेंट की तरफ देखकर जवाब दिया। दानियाल, फिर बात करूँगा, लंच ब्रेक ख़त्म हो गई है। असीर ने फ़ोन बंद किया और सामने टेबल पर पड़ा हुआ अपना स्क्रिप्ट उठाया और फिल्म डायरेक्टर नूर जैदी की तरफ चल पड़ा। मेकअप आर्टिस्ट हनी और फिल्म की हीरोइन फिजा थोड़ी दूर बैठी हुई असीर को ही देख रही थी। गुड लुकिंग है मगर बुझा हुआ, टू दी पॉइंट बात करता है, गॉसिप वगैरह बिल्कुल नहीं। बेबी गॉसिप मुझसे सुनो। मैंने पूछा, असीर तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो? कहने लगा, मेरी फैंसी मुझे छोड़कर चली गई थी। बात करते हुए हनी की बाहें रक्स कर रही थी। फिजा की नज़रें सिर पर ही टिकी हुई थी। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है इसका। तुमसे मजाक क्या होगा? कोई लड़की उसे कैसे छोड़कर जा सकती है? मुझे छोड़कर चला गया। सोनिया परेशानी से सवाल पर सवाल पूछ लिया था। एक लम्हे को तो उसे अपने कानों की समात पर भरोसा नहीं आया। मुलाजिम ने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और रुखी आवाज में कहने लगा, साई ने कहा था खत बीबी को दे देना और नाश्ता वगैरह करवाकर यहाँ से निकाल देना। सोनिया ने नाश्ते की ट्रे की तरफ नजर डाली और फिर हाथ में पकड़े हुए खत की तरफ देखा। मुलाजिम वहां से जा चुका था। सोनिया ने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया। तुम्हारे साथ गुजारे हुए 2 हफ्ते मेरी जिंदगी के यादगार दिनों में से हैं। 2 रातों के बाद औरत मेरी नज़र से उतर जाती है। पहली दफ़ा मैंने किसी के साथ 2 हफ्ते गुजारे हैं। तुम्हारे तकिए के नीचे इतने पैसे हैं कि 2 हफ्तों तक किसी होटल में आराम से रह सकती हो। तुमने रहीम यार खां वापस जाना है या कराची में रहना है, ये फैसला तुम्हारा है। मेरी मानो तो कराची में ही रुक जाओ। तुम्हारी जैसी बेशुमार आवारा लड़कियां इस शहर में आती हैं और फिर वापस कभी नहीं जाती। सोनिया की आंखों में आंसू थे। उसने खत को मसल कर फाड़ा और गुस्से से एक तरफ फेंका। रिलैक्स बेबी रिलैक्स, बस हो गया ना, बस फाइनल टच है। मेकअप आर्टिस्ट हनी ने झूमते हुए फिजा को तसल्ली दी जो बैठ बैठ कर तंग आ चुकी थी। मैडम, असीर साहब कह रहे हैं आपका ही वेट हो रहा है। सेकंड स्टैंड डायरेक्टर ने बड़े अदब से पास आकर इतला दी थी। असीर साहब से जाकर बोलो हनी मेरी नोक पलक ठीक कर रहा है। फिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस मुस्कुराहट ने कहके की शक्ल इख्तियार कर ली थी और कहके में हनी ने उसका पूरा साथ दिया था। सोनिया ने मुंह में कहा, नोक पलक। सोनिया वैंटी वैन के साथ खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिजा ने असीर के मुतालिक अपनी राय दी। हनी 5 साल हो गए इंडस्ट्री में, ऐसा एसोसिएट डायरेक्टर मैंने भी नहीं देखा। हनी ने भी आंखों का काजल ठीक करते हुए बताया। और मैंने ऐसा मर्द नहीं देखा। उसने कभी गंदी नज़र किसी एक्स्ट्रा आर्टिस्ट पर भी नहीं डाली। दिसंबर में इस प्रोड्यूसर की अगली फिल्म अमेरिका में शुरू हो रही है। इसने असीर को डायरेक्टर साइन किया है। वो फिल्म हाथ से मत जाने देना। आई नो, मगर कैसे? असीर को तुम जानते हो, वो काम के मामले में किसी की नहीं सुनता। मैंने असीर का स्क्रिप्ट पढ़ा है। बिलीव मी हनी, अगर वो रोल मुझे मिल जाए तो वो जिंदगी का यादगार किरदार होगा। रूमर है किसी नई लड़की को कास्ट करेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिजा ने अपने इरादे जाहिर किए। लो बेबी, तुम्हारी नोक पलक भी हो गई। हनी ने अपनी कमर को बल देते हुए बड़े स्टाइल से कहा। सोनिया चलती हुई हनी और फिजा के सामने आई। वो आर यू? फिजा ने सोनिया की खूबसूरती देखकर हैरत से पूछा था। सोनिया ने एक बलोची फ्राक पहनी हुई थी। पूरी आंखों में रात का काजल था जो कदरे कम हो चुका था। काले सियाह गेसू कंधे से होते हुए नाक तक लटक रहे थे। वो आधे पिछली तरफ कमर तक बिखरे पड़े थे। वाह! हनी खुले मुंह के साथ अपने कमर पर हाथ रखकर सिर्फ एक लफ्ज बोला, मैडम शॉट रेडी है, असीर सर बुला रहे हैं। सेकंड एडी फिर से भागता हुआ आया था। जब उसकी नजर सोनिया पर पड़ी तो उसने जल्दी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो असीर। सोनिया ने परेशानी से सिर्फ इतना ही कहा था। बेबी, तुम असीर की फियांसी हो ना? ओ माय गॉड, आर सो ब्यूटीफुल। फिजा ने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा। वो वहां से चली गई।
اسسٹنٹ نے جاتے جاتے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ہنی کو کہا، ہنی میم کا خیال رکھنا، میں شارٹ کے بعد اسیر صاحب کو بھیجتا ہوں۔ بڑا آیا سفارشی، تم ادھر آؤ بیبی۔ ہنی نے جلدی سے بڑی نزاکت کے ساتھ سونیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بڑے پیار سے بیوٹی چیئر پر بٹھا لیا۔ سونیا کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ ہنی کو میٹھی میٹھی باتوں سے فوراً ہی اس کا اعتماد بحال ہو گیا، بلکہ ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ اس کا اوور کانفیڈنس واپس لوٹ آیا تھا۔ بیبی، تم نے اسیر جیسے بندے کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کیوں کی؟ تمہیں اسیر کا ویٹ کرنا چاہیے تھا، ہنی نے گلے کے انداز میں پوچھا۔ سونیا کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر ہنی ہی کے انداز میں بولی، اس لیے تو مجھے طلاق ہو گئی۔ سونیا نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ او مائی گاڈ، تمہیں ڈیورس ہو گئی اور تم اتنے ہیپی موڈ میں ہو؟ اسیر سے ملنے کی خوشی ہے، سونیا نے آئینے میں خود کو دیکھ کر کہا۔ تم نے سارے یونٹ کے سامنے یہ کیوں کہا کہ تم میری ایکس فیانسی ہو؟ اسیر نے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر پوچھا۔ اسیر کے لہجے میں غصہ تھا، اس کے باوجود سونیا شانت تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے دیکھنا بند کرو، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، میری کہانی سنو گے؟ واٹ؟ اسیر حیرت سے چلایا۔ میرے ساتھ انگلش مت بولو، مجھے انگلش نہیں آتی۔ دوسری بات، اس وقت مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھانا وانا کھلاؤ، سوال جواب بعد میں کر لینا، سونیا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ آر یو میڈ؟ اسیر دوبارہ سے چلایا۔ انگلش نہیں، اردو میں ڈانٹو۔ سونیا پر اسیر کے غصے کا رتی بھر اثر نہیں ہوا تھا۔ میں تمہیں کھانا نہیں کھلا سکتا، اگر تمہاری منگیتر کہتی تو اسے بھی نہ کھلاتے۔ اسیر یہ بات سن کر سونیا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پہلے سے اسیر کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر تبسم تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، اسیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ایک درمیانے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد اسیر نے سونیا سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ سونیا نے جلدی سے اسیر کی طرف دیکھا۔ مطلب تمہیں کہاں چھوڑ دوں؟ خیر اتنی بھی ان پڑھ نہیں ہوں، 8ویں پاس ہوں میں، سونیا نے بڑے فخر سے بتایا، پھر آنکھوں سے تیر چلاتے ہوئے بولی، جہاں سمندر کنارے تم لوگوں کی فلم بن رہی تھی، وہیں سامنے تم ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو؟ اسیر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں تمہیں بتانے لگی تھی، تم نے کہا میں کھانا کھاتے ہوئے نہ فون سنتا ہوں اور نہ ہی باتیں کرتا ہوں۔ میری کہانی سن لو، کام آئے گی۔ ہنی بتا رہی تھی، اس فلم کے بعد تم اپنی فلم بناؤ گے۔ ہنی بتا رہا تھا۔ اسیر نے سونیا کا سیگا درست کیا۔ ہنی جیسے عورتوں کے ساتھ خود کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، تو پھر تم میرے ساتھ اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اسیر ترش لہجے میں بولا۔ مردوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، تم ویسے نہیں ہو۔ سونیا نے بڑے اعتماد سے اپنی بات کی۔ کتنے مردوں کو جانتی ہو؟ اسیر نے بغیر توقف کے پوچھا۔ میں تو بہت سارے مردوں کو جانتی ہوں، ویسے مرد ہوتے صرف 2 قسم کے ہیں۔ سونیا بغیر کسی جھجک کے مردوں پر تبصرہ کر رہی تھی۔ قسمیں، اسیر نے ایک ہی لفظ بولا تھا۔ سونیا پھر سے بول اٹھی، اچھے اور کمینے۔ تم اچھے مرد ہو۔ کمینے وہ ہوتے ہیں بھلے ہی 4 شادیاں کر لیں، عورتوں کو تاڑنے سے باز نہیں آتے۔ ان کی نظریں تیز تلوار کی دھار کی طرح ہوتی ہیں، جیسے ہی عورتوں پر پڑتی ہیں عورت خود کو کٹتی ہوئی محسوس کرتی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کار چلاؤ، سمندر پر چل کے بیٹھتے ہیں۔ سونیا کی بات سن کر اسیر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ایک ذرا سے تأمل کے بعد اسیر نے پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سونیا نے آنکھیں سکڑتے ہوئے اسیر کو دیکھا۔ اس کے اجلے ماتھے پر چند شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ اضطراب سے بولی، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کے لٹ جانے کا ڈر ہو۔ اسیر نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سیمنٹ کی بنی ہوئی ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے 14ویں رات کی چاند میں نہاتے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ سیمنٹ کی ٹیک والے سیٹ کے ایک کونے پر اسیر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے کونے پر سونیا۔ ان دونوں کے سینٹر میں کوئی تیسرا آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ میری امی ابو بچپن میں مر گئے تھے۔ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میری بھابھی کا باپ میری بہن کا خصم ہے۔ اسیر یہ سن کر ششدرا رہ گیا۔ سچ بول رہی ہوں، کوسلا نہیں ہے۔ سونیا کی ملائم آواز میں یکدم خرخراہٹ محسوس ہونے لگی۔ بھائی میرا کباڑیا ہے، اس نے خود جوان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے میری بہن کو اس بڈھے کھوسڑ کے کھونٹے سے باندھ دیا۔ وٹے سٹے کی شادی تھی۔ یہ بھابھی گھر میں آئی تو اسے میرا وجود کھٹکنے لگا۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کے بیوٹی پارلر میں مجھے کام پر لگوا دیا۔ اس بیوٹی پارلر میں میری دورانی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے کراچی لے آیا۔ دورانی 1 نمبر کا حرامی تھا۔ شادی کا وعدہ کر کے لایا تھا۔ مجھے لگا مجھے اس حرامی سے عشق ہو گیا ہے،
15 दिन मेरे साथ ऐश करने के बाद उसकी याशी मेरी आशिकी को खा गई। एक दिन पहले ही इस होटल में आई थी। आज सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से तुम लोगों को देखा। मैं समझी कोई मेला लगा हुआ है। जब मैं आई तो हनी तुम्हारी हीरोइन का मेकअप कर रहा था। मैं वैगन के पीछे खड़ी होकर बातें सुनने लगी। थोड़ी देर बाद मैं उनके सामने आ गई तो हनी ने जल्दी से पूछा, तुम असीर की फियांसी हो? मैंने भी हाँ में गर्दन हिला दी। सोनिया बात करते हुए मुसलसल असीर को देखे जा रही थी। उसके बरअक्स असीर मुसलसल समंदर की लहरों को देख रहा था, मगर उसके कान का हमतन गोश थे। वो ब्यूटी पार्लर नहीं, हुस्न की मंडी था। सोनिया के जुमले ने असीर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। समझ गए हो या समझाऊं? क्या समझा रही हो? आधी रात को 2 पुलिस वालों में से एक मुंह में पान चबाते हुए बोला। दूसरे ने सिगरेट छोटी उंगली में लगाया हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी बंद करके सिगरेट का लंबा कश लगाया। असीर ने अपनी कमांडो टाइप वेस्ट कोट की बड़ी बड़ी पॉकेटें टटोलते हुए और जल्दी से एक बड़े न्यूज चैनल का कार्ड निकालते हुए पुलिस वालों को दिखाकर बोला, मीडिया। दोनों ने गौर से चैनल के कार्ड को देखा। सिगरेट वाले ने जल्दी से अपना सिगरेट समंदर की रेत पर फेंक कर उसे पांव से मसल दिया और बड़े मुहज्जब लहजे के साथ मशवरा देने लगा, सर रात बहुत हो गई है, भाभी जी को लेकर घर जाएं। सोनिया और असीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से उठ गए। 4 माह हमें साथ रहते हुए हो गए। बिल्डिंग वाले और तुम्हारे दोस्त मुझे तुम्हारी मंगेतर ही समझते हैं, लेकिन मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई। हनी के पार्लर में मुझे रखवाया, अब मुझे पार्लर बनवा कर दे रहे हो। तुमने पार्लर पर इतने सारे पैसे भी लगा दिए हैं, क्यों? सोनिया सोफे पर असीर के साथ चिपकर बैठी थी। असीर ने हरकत की और आगे को खिसक गया। सोनिया अपनी शरारत पर खुद ही ज़ेरे लब मुस्कुराई। असीर ने अपना लैपटॉप बंद किया और सामने सेंट्रल टेबल पर रख दिया। चाय पियोगी? असीर ने अपनी जगह से उठते हुए किचन की तरफ जाते हुए कहा। उसने सोनिया की बात सुनी अनसुनी कर दी। असीर चाय बनाने में मसरूफ हो गया। सोनिया जाके उसके कमर से लिपट गई। असीर ने उसे बड़े तहम्मुल से खुद से अलग किया और कहने लगा, ना शरारत किया करो, तुम्हें पता है ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम भी हनी जैसे ही हो। सोनिया ने बगैर शर्म के बड़े आराम से कह दिया। शादी करोगी मुझसे? असीर की आवाज में सच्चाई के साथ साथ मौसीकियत भी थी। सोनिया जैसी लड़की भी ये सुनकर खामोश हो गई, जैसे किसी ने उससे उसकी कुव्वत गोई ही छीन ली हो। असीर मुझसे शादी करना चाहता है, सोनिया ने हनी को बताया। हनी ये सुनकर अशश कर उठा। रियली? तुम सच कह रही हो बेबी? हनी ने सोनिया की बात की तस्दीक चाही। सोनिया ने तायद की गर्दन हिलाकर। ओह माय गॉड सोनिया। हनी ऐसे खुश हो रहा था जैसे सोनिया ने तस्कीर कमर कर ली हो। मगर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया तो है। सोनिया की आवाज़ दबदबा रही थी। असीर ने सब जानते हुए तुम्हें प्रपोज किया है, हनी जल्दी से बोला। सोनिया ने अपने माजी को याद करते हुए झुर्झुरी ली। ये तुम्हारे पार्लर की चाबी, साइन बोर्ड लगने वाला है और कैटलॉग ब्रोशर वगैरह प्रिंट होने बाकी हैं। तुम नाम डिसाइड कर लेती तो ये काम भी हो चुके होते। पार्लर का कोई नाम सोचा है कि नहीं? असीर ने सोफे पर सोनिया से कुछ फासले पर बैठते हुए पार्लर की चाबी सोनिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सोनिया ने अपनी खाली हथेली आगे की। असीर ने इस पर चाबी रख दी। सोनिया ने कहना कुछ था और उसने बोल कुछ और दिया। जहाँ इतना कुछ किया है, नाम भी खुद ही रख दो। सोनिया गुमगू कफियत में मुब्तला थी। वो असीर से बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं थी। असीर, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम किसी और से शादी कर लो, तुम बड़े अच्छे इंसान हो। सोनिया की बात सुनकर असीर कुछ सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सोनिया के इनकार पर क्या कहे। फिर उसने हिम्मत करके अपने माजी के दरीचे खोले और सोनिया को बताने लगा। तुमने कहा था मर्द अच्छे होते हैं या कमीने? मैं भी एक नंबर का कमीना हूँ। हमेशा खुद की ख्वाहिशों को अहमियत दी, कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने आज तक कराची में किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई, लेकिन आज तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा ताल्लुक गुजरावाला से है। मैं गद्दी नशीन सैयद हूँ। हमारा घराना बड़ा मजहबी है। मैं घर से हिफ्ज करने जाता, मदरसे से जाने की बजाय सिनेमा में घुस जाता था। कुरान तो मैंने हिफ्ज कर लिया, मगर सिनेमा का शौक बढ़ता रहा। ताया जी की बेटी सादिया से मेरी बचपन ही से निस्बत तय थी। लाहौर से मैंने मीडिया कम्युनिकेशन में मास्टर किया है। कॉलेज का म्यूनी बारी और शबाब स्टूडियो में ज़्यादा पाया जाता। कॉलेज के दौरान ही 2-3 फिल्में असिस्ट कर चुका था। कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं लाहौर से लौटा। सालों बाद सादिया को गौर से देखा।
وہ جوان ہو چکی تھی، ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ تایا ابو سعدیہ اور نازیہ کی شادی اکٹھی کرنا چاہتے تھے۔ نازیہ کا منگیتر جدہ میں ہوتا تھا، اس کی چھٹی کا مسئلہ تھا، اس لیے شادی میں 6 ماہ کی تاخیر ہو گئی۔ ایک دن تایا کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، میں تایا کے گھر چلا گیا۔ سعدیہ گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے سعدیہ کو مجبور کیا۔ اس معصوم نے میری ضد کے آگے ہار مان لی، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ جب دونوں گھرانوں کو اس بات کا علم ہوا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تب تک تایا کو میرے اس خفیہ شوق کی خبر بھی ہو چکی تھی۔ تایا کہنے لگے، سیدوں کا بیٹا اور شوق کنجروں والے، فلم والوں کے ساتھ رہتے ہو، اس وجہ سے تم نے یہ بے غیرتی کی ہے۔ تایا نے میرے سامنے فلم انڈسٹری چھوڑنے کی شرط رکھ دی۔ اس وقت تو میں خاموش رہا۔ اگلے دن میرا سعدیہ سے نکاح تھا۔ اسی رات ہماری فلم کے یونٹ کو تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں راتوں رات لاہور پہنچا اور تھائی لینڈ چلا گیا۔ اسیر نے نظریں جھکائے ہوئے ایک ساتھ ساری باتیں سونیا کو بتائیں، پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھا اور کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ اسیر پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگانے ہی لگا تھا، سونیا نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ پانی گلاس سے چھلک گیا تھا۔ پھر سعدیہ کا کیا بنا؟ سونیا نے سٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ سعدیہ نے خودکشی کر لی تھی، اسیر نے شکست ریخت سے بتایا اور سر پکڑ کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اگلے دن صبح ہی اسیر اپنے فلیٹ سے نکل گیا۔